ଜାମକି ଗ୍ରାମରେ କୂଅ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ବନ୍ଦ ମଝିରେ ନାଗ ସାପ ଖେଲୁଛି। ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଛି, ଦିନରେ ଜହ୍ନ ଦିଶୁଛି। ତଳକୁ ଘିଚିଲେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଉପରକୁ ଘିଚିଲେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। तुम हेटा टे आनो मैं तुमको बुझे दो छे जादू टे देखा मैं जादू देखाबो दीप आनो आरो सल्ता भी आनो आउ हे मोए पते पेंटी इरानो ढाकबार ता जिनिस टे आनो हे दीप के जले दियो आगो के काम करा होय देखा मी तो पूरा ओरिजिनल देखा भी केन कुआरे बंद पड़ी छी जादू पारे देखामु को आसो तुमे आसो इटा सुनबार जीवो ए चल जादू सदा बाहर करो तो जादू देखा बता रखो आर जादू देखो इतार ओरिजिनल प्रश्न हैला हां कुआ भितरे बंद पड़ी बंद भितरे साप खेलुची साप मुंडरे अग्नि जलुची दिन रे खरा राति रे तारा दिन रे तारा राति रे खरा देखा जाउची अरे आज नाम यज्ञ कनु जे ब्राह्मण गोसाई हमको लिस्ट देले पूजा सामान करा बसले तुम्हें खाली देखि पारो बाकी लोग देखि नहीं पारन तो पूजा करबा पई जाली मन नाटे आनबो अखंड सल्ता आनबो घिओ आनबो बोली कर लिस्ट बने करते तो से जाली मन्ना रे केतेटा कोणा सेटा तो ब्राह्मण माने करबे केतेटा कोणा थिबा कुआ भितरे बंद पड़ी से जाली मन्ना होची कुआ जाली मन्ना होची कुआ कुआ भितरे बंद पड़ी बंद बेले से जे अखंड दीप थिबा सेटा होची बंद कुआर भितरे बंद अछि से दिन पानी भर्ती हिचे बेले घिओ घिओ भर्ती हिचे से बंद ऊपर सर्प खेलुची सर्प हेले से अखंड सल्ता सर्प ऊपर अग्नि जली बोले जेनटे सर्प बोली कर बुझा जाए सल्ता अग्नि जलवा पाए से सल्ताटा आना जाए दिन रे तारा राति रे खरा देखा जाउची बेले अखंड जिते बेला में मन्ना के कोणा करी थी मागनी दिन बेलिया तारा लेके एंता झकझक करू थी आ राति रे खरा रात जति हवा बेले से कोणा नहीं दिसे ना ई बंधर भीतर पूरा रोशनी ही करी खरा लेखे देखा जाए बंद भितर कुआ पड़ी कुआ उपरे सर्प खेलुची सर्प मुंड उपरे अग्नि जाली दिन रे तारा राति रे खरा देखा जाउची इटा अखंड दीपर कथा आउ गोटे कथा द्वितीय रे लिखले नारी को स्थान गोटे काहे की बड़ आर गोटे काहे की स्थान कुकुर काहे की देवता साले मुतला महेंद्र मेहर आज्ञा हाँ तांको हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जे कला हमर भाषा रे शुद्ध भाषा रे ओडिया भाषा रे लिखा है क्या बोली करी मां बुआ के छाणी करी कली जुगे पूजा करू छु पुतला मां बुआ के छाणी करी कली जुगे पूजा करू छु पुतला हेती लागि कुकुर जाई कर देवता साले मुतला बुझी पारे छ हां आज मां बापा जदी भूखे सुथिबे आ यहाँ दे नाम यज्ञ करबा पई हजार हजार टंका चांदा करमु नाम यज्ञ कले भगवान सुनबे नहीं गो पहला माता पिता कर सेवा कर सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारण माता पिता जेते सेवा कर्मा जेते पुण्य हमें अर्जमा हमें चारि धाम बुली करी आसले मते सेते पुण्य अर्जन नै करी पुण्य नै जेनके मांगी करे खोचे भगवान ता कने तबना मानी पारले भगवान कहार लागिए भक्तंकर पई भगवान ओडिया भागवत रे गोविंद 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 पदु गडुछि मकरंद लेखले प्रथम गोविंद हेले निजर माता पिता हला माता पिता सेवा कर द्वितीय गोविंद हेले गुरु गुरुंकर सेवा कर तापरे भगवान को माने जे भगवान सुनबे बोली भागवत तीनटा होचे चलंती ठाकुर मां बुआ गुरु गोसाई बोले मने मांगी कैसे मन केने देतना आगो माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग रहिते नहीं सजनी रे स्वर्ग रहिते नहीं
ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟ କାସିନା ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟ କାସିନା ବିପଦ କରିବା ପାଇଁ प्रथम गोविंद निज माता पिता द्वितीय गोविंद गुरु सदानंद द्वितीय गोविंद गुरु तृतीय गोविंद बुझाई कहूची तृतीय गोविंद बुझाई कहूची ज्ञानमय कल्पतरु नाम यज्ञ कर बार बार होम यज्ञ कर आहुति दौथिनु ठीक सेंता ब्राह्मण माने मिसिक देवलोक माने होम यज्ञ कर आग पूर्व एंता डुप्लिकेट घी नहीं था गाई घी ओरिजिनल गाई घी थे गाई घी जदि आम होम यज्ञ पकईदेमा बोले गाँ सारा महकी जाऊ अनेक ऋषिगुणी मैंने थिले होम यज्ञ करुछन जिते बेले घीटा पकई देछन होम यज्ञ से महकी जाउछि सारा एरियाटा तो गोटे ऋषि सही नहीं पाले से बासना के आ से घीटा आनी कर एंता चाटी देले मैं भी सही नहीं पारा माहे बा जदी बॉयलर भाजू छत ना बेले मैं ई बात भात गप गप खोथि बॉयलर मु घीर कथा कहू तो जेते बेले घी के ऐठा कर देछन सब ऋषि मुनि माने क्रोध हो गले भगवानंकर पूजारी तू घी ऐठा कर दिलो जा हम तुमको सब देव को माने अभिशाप दउ छै ई ठीक सेंता तू गुटे कुकुर ही कर जन्म है आ एंता चाटी चाटी तो दिन जीवा बोली कर अभिशाप देले तो सेई ऋषि मुनि कुकुर ही कर जन्म हैला जेन देवता माने मते अभिशाप देछन से देवता के मु छाड़बी मु आज कुकुर हो जाइए चाटी खाई लोगंकर ऐठा झूठा खाऊ मैं से देवतांकर साले जे करी कुकुर माने परिश्रा हेंता सामान्य नुहे से कुकुर तो कुकुर पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थिले देवता मानकर अभिशाप्य कारण कुकुर हेले बोली करी देवता साले कुकुर माने जे करी परिश्रा कर माने बकर संग कहनी भी नहीं जे थी पार्वती के युधिष्ठिर संग अधा स्वर्ग तक कुकुर जाइछि ए पंच पांडव किए अग्नि रे बुड़ी मला किए अनर रे पुड़ी मला किए काद पड़ी गला किए विष्टा रे पड़ी गला नरक कुंड सब जाइछन भीम के तो भीम जनता परला जे तो नरक चेते दिथिले ना भूली जो थिला ननिला तो इरा गला कुकुर कथा तापरे नारी जाति गोटे स्तन छोट कहीं गोटे स्तन बड़ कहीं से कथा कह कर घर के जेमे हटा संगबा बेला डिफॉल्टर होथिबा के बोल छुआ पुता गो हे सुन सुन रे मोर ननंदे एतो पुराण रीति एक दिन लक्ष्मी विष्णु को पचारिले से विधि कहा पूजा करो ना तो किए संसारे सारो कहा पूजा करी पाइबी मुहि पुण्यर लक्ष्मी विष्णु को पचरे जे ई संसार कहार पूजा कले मैं मुक्ति पाई प्रभु तो विष्णु कहे बोले काना कहले आगो लक्ष्मी कर मुख चाहिनो से जे जगत नाथ शिव पूजा कर सखी गो मोर प्राण संगात 108 पद्म हरिण तुमे पूजिब हर प्रसन्न होइबे सखी गो से जे पार्वती वर विष्णु को कहे
लक्ष्मी को कहले विष्णु କାଣା जे महादेव होचन अकर्मे कर्मदायक हाँ। जहार कर्म रे नेथिला फल महादेव निश्चिंत भाव रे देसन तुम तांकर पूजा करो हाँ। तो मां लक्ष्मी 108टा पद्म फूल धरी कर शिव मंदिर के पूजा करबा हाँ। पाई तो महादेव देखि पाइले हाँ ई लक्ष्मी केना सते शिव भक्त ही पारबे हाँ। 56 कोटी जीव के परिदात्री लक्ष्मी के काना असुविधा हेले जे शिवंकर सेवा करूछन हाँ लक्ष्मी को टिके परीक्षा करसी बेले যদি লক্ষ্মী যদি শিব পূজা করছেন বেলে গঞ্জে গুঞ্জা পিউছে लक्ष्मी गंजे पीबे নাই গো শিব ভক্ত লোক एंता भावरे परीक्षा करसन भगवान भक्तंकर पाई हाँ तो सही समय रे काना हेछि କାଣା ହେଇଛି लक्ष्मी को 108टा फूल रु 2टा पद्म फूल लुचेई देले हाँ मां लक्ष्मी 106टा पद्म फूल चढ़े देले हाय गो। देखले जे तांकर थाली रे आ फूल नै न নেই मुई तो 108टा तुली आनी थिली हाँ। मोर 2टा फूल केनता उणा हे जाइछे হয় গো কে রে এইজন মোবাইল নে ধরবার নেলে দুইটা পদ্ম ফুল ফোন পে করে দেতি ତତେ ଲାଗୁନି ଫୁଲ ପ୍ରେ ହେବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ सानबांकी ग्रामर गुणमती भोई आज्ञा ହଁ कलारे सम्मान रक्षा कर 50 टंका प्रदान कले मां महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करते एक बार ହରି ବୋଲ तो मां लक्ष्मी चिंता रे पड़ी गले यहाँ दे यदि मुई फूल आनी जीवी मोरे मोर पूजाटा सफल होई जीवा ହଁ पूजा रु मुने उठे मां मनकर दुईटा स्थान होचे फूल संगे समान समान। बोले मां लक्ष्मी काना कले কানা কলে आगो बाम स्थान काटी लक्ष्मी शिवं को कले प्रदान डाहाण स्थान काटिबा मात्रे शिव हेले प्रसन्न तुम पूजारे मो संतुष्ट मुहि हेली गमत तुम स्थान रुजे जन्मिब एक सेबेल गछ मां महालक्ष्मी तांकर बाम स्थन के काटी दिले हाँ। शिवलिंग रे चढ़े दिले ଚଢାଲି गो स्थन फूल ହଁ 106 ରୁ 107ଟା ହେଇगला ହେଲା तो डाहाण स्थान जदि काटी देबे बेले 108टा पूरी जेबे ହଁ ହଁ डाहाण स्थान के काटबार आगर महादेव सही नै पाए হয় গো ওই গো স্তন কে কাটলে যে হেটা পঙ্কিতি সে কাটলে কি চকুতি तो ए लक्ष्मी का मर्डर कर जेतले चकू पनकी धरी कर बोलबे হেতালে এন্তি দোতে এন্তি ছিড়ে দেলা तांकर मां लक्ष्मीकर हस्तर जे नख थिसी नख कुंड रे छिड़े कर शिवलिंग चढ़े देले হয় গো मां लक्ष्मी ହଁ ହଁ तांकर बाम स्थान के काटी थिले बोली হয় कहि ई कली जुगर मर्त्य मंडल रे ହଁ नारी मानकर गोटे बाम स्थान छोट थिसी ଛୋଟ ଥିସି आ गोटे बड़ थिसी ବଡ ଥିସି गो बुझी पारुछ ହଁ तो महादेव आशीर्वाद कले लक्ष्मी को হয় जो मुई तुमको आशीर्वाद करूछ लक्ष्मी हाँ। तुम ठाउ शिव भक्त किए नै न ନାହିଁ जेन बाम स्थान तुमे काटी कर शिवलिंग रे चढ़ैछ से बाम स्थान रो गोटे बेल गछ जन्म ଜନ୍ମ ହେବା आ सेई बेल पत्र सदा सर्वदा शिवंकर पूजा रे लागुथि হয় गो मां लक्ष्मीकर बाम स्थान रो बेल गछटा जन्म ଜନ୍ମ ହେଲା জানলো ହଁ क्या जानलो के ଜାନି ନା ଗାର୍ସା एही परि बेल गछ देख जन्म हेला गीते कहे रमाकांत गो मने न करी हेला गीते कहे रमाकांत गो मने न करी हेला साजन 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 तेरे साजन 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 तुझे রাধার জন্ম কহল রাধা রাধিকা তিন অক্ষর বি কহল হেলে এ বহু তুমি কেন বার দিনে রজবতী হইতিল কেন দিনে রজবতী হইতিল কাই বার কেন নক্ষত্র কেন গ্রহ কেন তিথি লাগিছিল আর তুমি রজবতী হইতিল সে কথা টিকে কহ जन्म सरला कर्म कर्म सुनब হয় গো आगो राधिका बोइले ननंदे सुन आगो रजवती कथा कहूची सुन ननी हो 12 वर्ष मोर पिता घरे मोतिली ए सुध स्नान कथा सुनु थगो खाली देखले हेबा किन लगे राधा सुध स्नान होइती মই বি ডণুয়া হে করুছি ए डणुआ ले तारी केंता डणुआ परे केंता केंता डणुआ तमे खोय गले दस हणुआ তোমার ভাবি ডণুয়া কে খুয়ে দে সুহেড়ুয়া হয় राधिका बोइले ननंदे सुन हा हा मोर रजवती कथा कहूची सुन ननी हो 12 वर्ष मोर पिता घरे मोतिली आर माघ मास रे गो रजवती हेली ननी हो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार आर पुष्पवती हेली सही दिन र मने ठीके सुता कर हो ननंदे मने ठीके सुता कर
ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ମତେ ପାଲି ପୋଷି କରି ବଡ଼ କଲେ হয় গো 12 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ ହଁ। ମାଘ ମାସ হয়। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଁ। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ হয়। ରାଧା ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ। ହେଇছিল ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ପୁରୀ ଗଲା ହଁ। 7 ଦିନ ପୁରିଲା ପରେ ସୁଧ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଟକେ এটা কি নদী গল গো ଆଗ ସୁଚିତ୍ରା ସଖୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ହଁ, ହଁ। ନନୀ ହୋ ମଣି ଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳକୁ କୂଳକୁ ଗଲି ଗଲି। ଇହାଦେ କଲି ଯୁଗରେ ସାଗୁନ ସରଫ ଫେଲା ଜିସନା ମା ଭଉଣୀ ଲଗେ କରି ସୁଧ ସ୍ନାନ କରୁଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ଦ୍ୱାପର ଯୁগে ତ ସାଗୁନ ସରଫ ନାଇଁ ଥାଇ নেই থাই গো କାଣା ମାଖିଥିଲି ମୁଇଁ কাଣା মাখিছিল ଆଗ 12 ଫୁଲ ଫଲ ସେଠାରେ ବାଣ୍ଟିଣ। ବାଣ୍ଟିଣ ନନୀ ହୋ ସୁରଭି ଗାଈର ମଲମୂତ୍ର ଆଣିଣ আর 7 ଥର ଅଙ୍ଗେ କଲିଲେ ପନ ସେ ଜଲେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କଲି ହୋ ନଣନ୍ଦେ ଦଶ ବୁଡ଼ ଦେଲି ଜାଣ তো গীত গাইলে পুরাণ বেটা সব এটা নহে সে যে নাটর ভিতরে এন্ড্রা কহসন দণ্ড দণ্ড কি দণ্ডরে হরিবংশ ছান্দ ওড়িশি চম্পু ত্রিপুটা ঝুম্পা সাবেরি সম্বলপুরি ছত্তিশগড়ি মালা জড় সবু রস দণ্ডরে রহসি হ্যাঁ, হ্যাঁ। দণ্ডকে ছড় রস বলি করে কহসন হয় এ গো মা গোটে গানে বাদ্য কলে যে আমার কুষ্ঠ ভগবান তেনকু গানা গোটে গাইছন ইমরানি মানি না আটা মাটা কুড়ু তো কেন পুরাণরে উল্লেখ আছে কেন পুরাণ? আগ যদি তুম মনে পড়তে নাহি ইটা পদ্ম ভূগোল পুরাণকু দেখিব যাই পদ্ম ভূগোল পুরাণরে রাধাঙ্কর রজবতী কথা হ্যাঁ। সুধ স্নান কথা লেখা হয় গো। হয়েছে আগ যদি তুম মনে পড়তে নাহি ননি ইটা পদ্ম ভূগোল পুরাণকু দেখিব যাই যাই। ননি ও 11 অধ্যায় 72 পৃষ্ঠ আর মন ধরঙ্কর লেখা মন ধরঙ্কর লেখা করা মুখা সকালে করিব দেখা সকালে করিব দেখা কলিয়া মুখা ইয়ে মোর দিল কি রানী কোচবা এগার সারপো কচবার বলছি কে তোকে প্যার করুছা 12 মাং নাই গো হে গীত কে গাইছে এটা রুকু শোনা গাইছন যে হেন্দা গাইছ কাহা সে বলছন ই আই ভেট ফর মি এন্ড ভেট আমার কমিটি থ্রু কৌজন যে আমার গুরু সীতারাম গুরু বসন্ত ভাই এবং রশিয়া ভাই গোবর্ধন ভাই আর জামকি ওয়ার্ড মেম্বার যে আমার এই পাশার গাঁ গাঁ থি বড়বেগ জামকি পরেন এই পাখার গাঁ থি হিরো মানে বি অছন হেলে ই 3 ফুটিয়া 1.5 ফুটিয়া ঢোলিয়া সঙ্গে এই বাড়ি কে কাজে রেখে আদরি হচ্ছে যে সেটা টিকে বুঝাই দেব বলি কହୁছ বলে আমার তার আর মোর চলসি আজ্ঞা হি আই ভেট ফর মি কাইল ভেট ফর মি শুন তো শুনা বাবু ইয়ার দেখা করবি ও দিন কটছে সোনা তোর করি ইন্তজার ইমর গুল ফিরানি তোরা তো মিস করছে বারবার ইমর গুল ফিরানি চকবার তো মিস করছে বারবার হে বাটকে চলে হব আর মোর বাটকে লুকি আসব না এ মা তোর ননি লুকুছে বলি ননি হ্যাঁ তুমি কাহে যে মামু সহ চমকু ছ কহি দিও তোমার এই পিলা তো মোর তোরা তোরা হচ্ছে গো এ মা মুই হচ্ছে আর কেসে হেসি না পর অইল গন্ধ্রি মুই হচ্ছে এপর দিঙ্গিয়া মদিনী হেলে বি খোঁজা খোঁজি মকে তো কান্দা যে তোর ভোল্টেজ খিস্তে নো মুজা চুমুক লাগাইছে মে আপর গাড় সাবর মুইয়া এন্টি জানা যা হে বিলা এটা ভাগ মহাভারতর বুঝামা আস গো আমার ঘরকে হ্যাঁ কে লাজু ছ আমকে আস গো আমার ঘরকে ঘরকে। কে লাজু ছ আমকে আমার শ্বশুর বিয়া হইছন গো তোমার শ্বশুরর মা মা গো চাকরি চাকরি কি আগো রসকু চিহ্নে রসিয়া সোনারি চিহ্নিছে সুনামা
মহাভারতে রহিয়াছি ওনারে বনা তানা না 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 রসকু চিহ্নে রসিয়া সুনারি চিহ্নিছে সুনা গো রসকু চিহ্নে রসিয়া সুনারি চিহ্নিছে সুনা রসকু চিহ্নে রসিয়া সুনারি চিহ্নিছে সুনা গো ভাগবতে রহিয়াছি ওনারে বনা রসকু চিহ্নে রসিয়া সুনারি চিহ্নিছে সুনা গো রসকু চিহ্নে রসিয়া সুনারি চিহ্নিছে সুনা গো দ্বাপর যুগরে জান পাতা খেলি খেলি পুণ পঞ্চ পাণ্ডবতী জান যেতেবেলে দ্বাপর যুগরে মহাভারত কালরে পঞ্চ পাণ্ডব এবং কৌরব মিশিকরি পাশা খেল খেলি তো পাশা খেলরে নিয়ম রখা যাইতিলা যে যদি পাশা খেল হারি ଯିବା 12 ବର୍ଷ পর্যন্ত গুপ্ত বনবাস ଯିବା দুই ভাই যেতেবেলে রাজি হয়ে গলে কৌরব এবং পাণ্ডব তো পঞ্চ পাণ্ডব হারি গলে তো গুপ্ত বনবাস যাইছন কিন্ন রহুতিলে কিন্ন গোতা বনবাস বলে কেনে বিরাট রাজা ঘরে ও মই ভিলাই না রহুতিলা কে বলতেনি বিরাট রাজা ঘরে তো সেই সময় যুধিষ্ঠির মন্ত্রী কুন্তবট হয়ে করতে নকুল এবং সহদেব বিরাট রাজা ঘর গাই ঘোড়া চোরଥିଲେ ভীমসেন রন্ধাবড়া রଷିଆ কাম କରୁଥିଲେ ଆଉ ସରେନ୍ଦ୍ରୀ ରୂପରେ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗୃହଣ ନଳା ଆଉ ବିରାଟ ରାଜାର ଝିଅକେ ଉତ୍ତରାକେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ ଉତ୍ତରା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଇଁ ତ ବିହା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଝିଅକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ପିଲା ପାଇଁ ବହ କରି ଆଉ ସେଦିନ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବନବାସ ସରିଯାଇଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ତ ଉତ୍ତରାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଙ୍ଗତେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଉତ୍ତରାକେ ବିବାହ କଲେ ଆଗ ଉତ୍ତର ସଙ୍ଗତେ ଜଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଲେ ବରଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଲେ ବରଣ ଉତ୍ତର ସଙ୍ଗତେ ଜଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଲେ ବରଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଲେ ବରଣ ମହାଭାରତ ରହି ଅଛି ଅନାରେ ବନା ରସକୁ ଚିହ୍ନେ ରସିଆ ସୁନାରି ଚିହ୍ନିଛେ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ରସିଆ ସୁନାରି ଚିହ୍ନିଛେ ସୁନା अर्जुनଙ୍କର ପୁଅ ଉତ୍ତରାଙ୍କୁ ବିରାଟ ରାଜାର ଝିଅ ଉତ୍ତରାକୁ ବିବାହ କରି ଘରକେ ଆଣିଛନ୍ ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜାଣିଛ କିଏ ଗो ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉତ୍ତରାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ ଆସ ଗो ଆମର ଘରକେ କେଁ ଲାଜୁଛ ଆମକେ ବୁଝେ କୁଲବଧୂ ଘରକେ ଆସିଲେ ପହଲା ଏନ୍ତା ଗରୁଡ଼ ଚଉଲ ପାଣି ଏନ୍ତା ଢୁଲା ଆସନ୍ ତ ଆମର ଘରକେ ଆସ ବୋଲି ଉତ୍ତରାକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରଛନ୍ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମା ଆସ ଗো ଆମର ଘରକେ କେଁ ଲାଜୁଛ ଆମକେ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ବିହା ହେଇଛନ୍ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁରର ମା କେ ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର କି ଜାଣିଛ କିଏ ଗो ପଣ୍ଡୁ ରାଜା
আমার শ্বশুর বিয়া হয়েছেন তোমার শ্বশুরের মা মা কে? তোমার শ্বশুর হচ্ছেন অর্জুন হ্যাঁ। অর্জুনের মা হচ্ছেন কুন্তি হয় গো কুন্তি গো কুন্তি কুতি কে বলছে মাই আমার শ্বশুর বিয়া হয়েছেন তোমার শ্বশুর তোমার শ্বশুরের মাকে পিছে মোর তো যেনতা অর্জুন নৃত্য ঢোলক বজে ঢোলক বজাইଥିଲେ উତ୍ତরা নাচুଥିଲେ তুমি হচ্ছে সেই অর্জুন আর এটা হচ্ছে সেই উত্তরার টুকিল উতরা উতরা টুকিল আরে মই অর্জুন আর ভাই বাসন্তী দাস আর তিল বাসন্তী দাস এবং তিল নামে কিছু টঙ্কা প্রদান কলে বৈলোচন মাঝি চিঠির কথা স্বামী আছে তো সকাল পাতক তোমার গাঁতে রহমি ছকা পাতক তো আমার দণ্ডরে গোটে কথা বি রহসি বাবু আমার যেন রাধা বান্ডি বেরি এসন সমস্তে ঢোলিয়াকে মামু বলি করে কহেসন মামু মামু কাজ কহেসন জানিছ মামুকে তো মামু কহবে না নাই রে মনি দ্বাপর যুগরে অর্জুন ঢোল বজাউଥିଲେ উত্তরা নাচুଥିଲେ হয় গো ঠিক সেন্তা আজ তুমি আমার পিলা ঢোল বজাউছেন তুমি নাচুছ তুমি নাচুছ বলে করি এটা টিকে অর্জুনকে উত্তর শ্বশুর বলি করে মান্যতা দেলে মামু বইলে কিনি সেন্তা যে ঢোল বজাইছি তাকে মানে নৃত্য করবার লোক মামু কহেসন এটা মহাভারতের কথা আউ মামু বলবার অর্থ বহুত গুড়ায় আছে বুঝিপারুছ আউ মামু আর কিয়ে কাহা কাহাকে মামু কহেসন মামু বলছন মা মার ভাই কালী মাই সঙ্গে এটা পচকে বিয়া বানে করবা জানে বাতাল এন তো মাই টাকি নে দিবা তারপরে খালি তে মামুর কথা তোমার কথা দেখ চুপ কর শুন তো গো মই কা বলি সেটা শুন তো কা বলুছু দুই জনটা দুই বাটকে লেখা হয়েছে দেখো কেতে চালা কম সাহি সরবা কম খাতা তিনকর